बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखते हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में कश्मीर से दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहली तो आज़ाद कश्मीर कौंसल इंतखाबात के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है। नताइज क्या हैं? बड़ी सियासी जमात को जो है वो झटका लगा है, बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दिया गया है। नताइज क्या हैं? 4 नशिस्तों पर जो आज इंतखाबात हुए उन पर कौन कामयाब रहा, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। जबकि दूसरी अहम खबर आज़ाद कश्मीर काबीना के हवाले से है, क्योंकि कल शाम को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ है पार्टी का। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई हैं। काबीना के हवाले से बड़ी अहम फ़ैसले सामने आए हैं। काबीना में जो है वो कब उसका इंतखाब किया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद वापस आ चुके हैं। इस हवाले से जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, कौंसल इंतखाबात के हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं तो कुल 6 उम्मीदवार इस मरतबा कौंसल इंतखाबात में खड़े किए गए हैं। 4 पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े किए गए, 4 पीटीआई की तरफ से खड़े किए गए थे, जबकि 2 पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े किए गए। और हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एक उम्मीदवार खड़ा भी किया गया था वो भी दस्तरबरदार हो गया है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो कि आज़ाद कश्मीर में जिसकी हुकूमत रही है और बड़ी अक्सरियत के साथ 2016 में इन्होंने वहाँ पर हुकूमत बनाई थी, लेकिन अब मामला ये है कि एक शर्मनाक शिकस्त इन्हें हुई 2021 इंतखाबात में। और उसके बाद अगर आप वज़ीर-ए-आज़म या सदर वाला मामला देख लें तो खैर उनमें तो इन्होंने आना भी नहीं था, लेकिन कौंसल इंतखाबात में इनकी जानिब से कोई उम्मीदवार भी खड़ा ना करना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितनी इनकी नशिस्तें हैं इन्हें एक भी सीट नहीं मिलनी थी। कौंसल इंतखाबात के हवाले से मज़ीद कुछ मैं आपको डिटेल्स बताऊँ कि ये जो इंतखाब है इसमें एक जो शख्स खड़ा किया जाता है उसे कुल 11 वोट हासिल करने पड़ते हैं, जिसके बाद वो मुंतखब होता है। पीटीआई की नाज़रीन इस वक्त 32 नशिस्तें तो अपनी ही हैं और 2 उनके इत्तेहादी मिलाकर यानी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जेकेपीपी यानी कि 34 सीटें, जबकि कुल 51 वोट हैं। और 51 में से जो बाकी 17 बचते हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के मिलाकर जो तादाद है वो बनती है। उम्मीदवार के नाम मैं आपके सामने नाज़रीन रख देता हूं तो उन 4 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी के जो 2 उम्मीदवार हैं, एक तो ख्वाजा तारिक सईद हैं और दूसरा नाज़रीन परवेज़ अशरफ साहब हैं। ये 2 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानिब से खड़े किए गए हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से शुजा राठौर, फिर उसके बाद सरदार अब्दुल रज़ाक, फिर उसके बाद असगर कुरैशी और यूनस मीर, ये 4 उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई की जानिब से कौंसल इंतखाबात में खड़े किए गए थे। सुबह 10 बजे नाज़रीन आज पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। वोटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। नताइज नाज़रीन ऑफिशियली तौर पर अभी अनाउंस नहीं हुए, लेकिन अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स पहुंच रही हैं उसके मुताबिक 3 नशिस्तें पीटीआई ने जीत ली हैं, जबकि एक नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। जो नाम है कि कौन पीटीआई के वो 3 उम्मीदवार जीते हैं, नामों का अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसा ही वो मज़ीद जब बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी तो उस वाले से भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन पीटीआई की जानिब से 3 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। जो वोटिंग थी वो हो चुकी है। जो एक गैर हतमी नताइज सामने अभी तक आए हैं उसके मुताबिक मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता रहा हूँ कि 3 पीटीआई की जानिब से जीते जा चुके हैं, जबकि एक उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी का जीता है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़ोर यहाँ पर भरपूर लगाया गया। अब 2 उम्मीदवार खड़े करने का मकसद ही यही था कि जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं वहाँ से कुछ लोगों को तोड़ा जाए, और चूँकि 22 वोट इन्हें चाहिए थे तो अगर 5-6 लोग भी वहाँ से टूटते हैं तो इनको 2 नशिस्तें कौंसल इंतखाबात में मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। एक भरपूर ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। काबीना की जो अनाउंसमेंट थी वो भी इसी वजह से अभी तक रोकी गई थी कि मज़ीद कोई इख्तलाफात पैदा ना हो, वोट्स जो हैं वो इधर उधर ना हो। और जिस तरह से सदर और वज़ीर-ए-आज़म का भी इंतखाब हुआ वहाँ पर भी पीटीआई की जानिब से अपने पूरे जो वोट्स थे वो दिए गए, और यहाँ पर भी इसी तरह से ही जो है वो हुआ है। और 3 नशिस्तें हासिल करने में ये अभी तक जो गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक 3 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि 2 नशिस्तें एक नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। और मुस्लिम लीग नून नाज़रीन इससे बड़ी क्या उनके लिए शर्मिंदगी हो सकती है कि इस मरतबा
دفعہ وہ اتنا بھی اقتدار میں نہیں موجود کہ اپنا ایک امیدوار بھی جو ہے وہ کھڑا کر سکیں. پیپلز پارٹی کو تو ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے, انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. اکیلے وہ اپنی بنیاد پر اپنے بلبوتے پر کچھ کر ہی نہیں سکتے جتنے ان کے جو ہے وہ اسمبلی ممبرز وہاں پر موجود ہیں. ایون کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے باوجود بھی ان کی وہاں پر ایک اقلیت میں ہی ہیں وہ, اور یہاں پر پیپلز پارٹی ایون کہ اپوزیشن میں بھی وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. تمام امیدوار جو بھی سامنے آئے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آئے, اور مسلم لیگ نون صرف اور صرف سپورٹ کی, اور وہ بھی مجبوراً سپورٹ کی حد تک ان کے ساتھ رہی. اور اب کونسل انتخابات میں بھی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ دیکھی ہے. بہرحال بڑا اپسیٹ رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے, بلکہ اوورآل جتنے بھی 2021 آزاد کشمیر کے انتخابات تھے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا اپسیٹ ثابت رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی نسبتاً 2016 کے مقابلے میں بہتر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف تو جو ہے وہ حکومت بھی اب بنا چکی ہے. اس کے بعد ناظرین آزاد کشمیر کابینہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو بہت زیادہ اختلافات موجود ہیں. کل میں نے کچھ نام بھی آپ کے سامنے لیے, وزارتیں بھی آپ کو میں نے بتائیں کہ کون کس وزارت کے پیچھے ہے. بہرحال اس وقت ناظرین تمام اختلافات کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی جانب سے ایک پارٹی کا اجلاس کل بلایا گیا. وہاں پر علیم امین گنڈا پور بھی موجود تھے, اور اس اجلاس میں ناظرین ڈسکشن آپس میں رہی اور اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو ایک اوبویسلی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے ہی کیا جانا ہے. تو بہرحال اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی, اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے, کیونکہ نیکسٹ ڈے جو کونسل کے انتخابات تھے اس سے یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں. بہرحال اب کل بیرسٹر سلطان محمود بطور صدر آزاد کشمیر اپنا حلف لیں گے. آج وہ اسمبلی میں موجود تھے, انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, اور آج ان کا یہ آخری ووٹ تھا, اور آج لاسٹ ٹائم وہ اسمبلی میں آئے ہیں, کیونکہ اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد جب وہ صدر کا حلف لے لیں گے تو اس کے بعد پارلیمانی سیاست سے وہ اس طرح سے کٹ آؤٹ ہو جائیں گے. پارلیمنٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے, ووٹ جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے, اوبویسلی وہ اپنی نشست جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تو کل ناظرین یعنی کہ 25 تاریخ کو بیرسٹر سلطان محمود اپنا حلف لیں گے. 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ صدر آزاد کشمیر کی جو نشست ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. دوسری طرف ناظرین جو کابینہ ہے اوبویسلی جوڑ توڑ اس وقت بھی جاری ہے, لیکن کابینہ کی اناؤنسمنٹ ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے 26 تاریخ کو کابینہ کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد کابینہ کی حلف برداری کی جائے گی. بلکہ یہاں تک بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کابینہ کی اناؤنسمنٹ 2 حصوں میں کی جائے. ابھی تمام وزارتوں کا اعلان شاید نہ کیا جائے. کچھ وزارتیں یا کچھ ممبران جو کنفرم ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ وزارت دینی ہے, صرف ان کا ہی اعلان کیا جائے گا. جہاں پر کچھ مسائل موجود ہیں ان کا ابھی تک اعلان نہیں کیا جائے گا, اور بعد میں ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال ابھی جو انیشل سٹیپ تھا وہ کونسل انتخابات تھے, وہاں پر کامیابی حاصل کی. اب صدر کا جو حلف برداری ہے وہ ہوگی, اور پھر اس کے بعد کابینہ کا اناؤنسمنٹ کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد مزید جو بھی اس حوالے سے ڈیٹیل سامنے آتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا کہ تمام تر صورتحال آزاد کشمیر انتخابات میں اوورآل جو رہی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آگے جو معاملات چلنے جا رہے ہیں خاص طور پر کابینہ والا معاملہ اس میں آپ کس طرح سے صورتحال کو دیکھتے ہیں. آج کی ولاگ سے ناظرین اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.